हारून साहब वैसे जितना आपने इन्हें सपोर्ट किया है शायद ही किसी दूसरे साहबी ने किया। हाँ बस अब कभी कभी अफसोस भी होता है उस पर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खान साहब कहते थे कि मेरे सिवा तुम वाहिद आदमी हो जिस बात पे बिलीव करते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैंने उन्हें उस दिन एक वाक्य सुनाया तो बिल्कुल हैरत ज़दा ही रह गए। अभी ये पहले यानी ये कोई 15 बरस पहले की बात होगी, 16। उन्होंने कहा तुम वाहिद आदमी हो जो बिलीव करते हो। मैंने कहा ख्याल अल्लाह की तरफ से होता है, मेरे दिल में ये ख्याल जम गया। तो मैंने उस दिन उन्हें बताया कि मैंने 83 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये आदमी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा और उसमें कोई रोल प्ले करेगा। उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा वो तो रिकॉर्ड पे है, रोजनामे जंग में छपा हुआ है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए कि आप एक रोमांटिक आदमी हैं, बिजनेस आप कर नहीं सकते, नौकरी आप कर नहीं सकते, इसके बाद पॉलिटिक्स का ऑप्शन रह गया था। तो मेरा ख्याल था कि ऐसा हो जाएगा। चुनाचे मैंने इन्हें मौसूफ को 96 से सपोर्ट करना शुरू किया। रोमांटिक तो वसी शाह साहब ने भी वजीर आज़म बने। शाह साहब यही करेंगे जो कर रहे हैं। हम इसी में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चुनाचे 96 में जब उन्होंने फैसला किया तब मैंने सपोर्ट किया इन्हें पूरी तरह से। वो जो ब्राउन साहब वाला कॉलम था उसमें आपका कोई हाथ था? नहीं, मेरा जो कॉलम उन्होंने पार्टी लॉन्च करने से पहले लिखे उसमें मेरा कोई दखल नहीं था। बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी जो जिसमें थोड़ा बहुत मशवरा पूछा। किताब की तो खैर पूरा ही तर्जुमा आपने किया था। किताब का तर्जुमा मैंने किताब का तर्जुमा नहीं किया, उसे एडिट किया। अच्छा ठीक है। उस किताब में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए मुनासिब नहीं। और उसमें एक और बात है जो खान साहब को किताब छपने के बाद मैंने बताई कि उसका आखिरी चैप्टर मैंने खुद ही लिख दिया, इसलिए कि उसको छपे हुए अंग्रेजी में कुछ अरसा हो गया था। जब 30 अक्टूबर 11 का जलसा हुआ तो फिर मैंने मिलना कम कर दिया उन्हें। फिर वो कहते थे, इसरार करते, मैंने कहा तुम्हारा काम बन गया। वैसे आपने ये बड़ा कमाल का ताल्लुक रखा है, 1 दिहाई से ज्यादा आप उनके हक में लिखते रहे। जब कोई नहीं लिखता था, जब कोई नहीं लिखता था आप मुस्तकिल लिखते थे। ये कप्तान का लकब या नाम जो है ये भी आप ही का दिया हुआ है। मेरा कप्तान एक्सरसाइज कर रहा है, मेरा कप्तान, सारा ये जो था। और उसके बाद फिर आपने एक डिस्टेंस जो है वो इख्तियार किया। अच्छा, डिस्टेंस इख्तियार करने के बाद हम ये देखते हैं कि आप टॉक्सिक नहीं हुए उनकी तरफ। आपने उस तरह से तनकीद नहीं की जिस तरह से उन्हें छोड़ने वालों ने की। ये कैसे आपने डिस्टेंस उदों आया जो ओदा कप्तान हो गया। नहीं, वो देखिए ना, वो खुर्शीद रिजवी का शेर है कि कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों के साथ ये नहीं है आपका, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत में आने के बाद का अमूमी रवैया है नहीं हारून साहब, अमूमी रवैया नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने आने के बाद उसमें गलतियां तो बहुत की, उस्मान बुज़दार जैसी गलती की। वो तो मानते ही नहीं। हाँ, वो तो कहते मेरा तुरा इम्तियाज है उस्मान बुज़दार है। मेरे सामने तो बनते, आपके सामने मानते हैं? मेरे सामने। अच्छा, भाई तुसी कर ले वो बस ये कहते हैं कि यार छोड़ दो। असल में बुज़दार मेरा वसीम अकरम प्लस था, लेकिन उसकी बहुत स्विंग होना बंद हो गई थी। 3 साल में उनसे नहीं मिला। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो वो मैसेज भेजते रहे, मगर मैं उनसे मिला नहीं। उसकी एक वजह थी, वैसे भी हुक्मरानों से मिल के क्या करना। तो वो अपना 3 साल के बाद उन्होंने कहा, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो मेरे ज़ाती दोस्त थे, मिलिट्री सेक्रेटरी होने की वजह से नहीं, वैसे मेरे दोस्त चले आते थे वो, तो उन्होंने कहा अब तो जा रहा है, अब तो मिल लो। तो मैं गाड़ी पे बैठा, कुछ कहे बताए बगैर चला गया वहाँ। और वो जब उन्हें पता चलूँगा अच्छा आओ, तो एज आई एंटर्ड इन, तो उसने कहा तुम्हें मुझे इतना गुस्सा क्यों था मुझ पर, किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हें बता। खान साहब ने एक जुमला किया है और तारीखी जुमला। अच्छा, उनका अब आए हो जब चिड़ियाँ चुगेंगे। अच्छा, वो अब खेत से तो मुझे लेना देना कुछ नहीं था। तो उसने कहा चाय लाओ। मैंने कहा हद हो गई, आप तो ये भी भूल गए कि मैं चाय ही नहीं पीता। मैंने कहा दूध मंगवाओ, शहद मंगवाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तन्हाई में मैंने तुम कहता था, लोगों के सामने तो खान लोगों के लीडर हैं, तो ज़ाहिर खान साहब ही कहता था। अच्छा, किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा हुजूर, जरा आगे झुक कर, हुजूर शजरकारी की हमायत की, आपके डैम बनाया आपने, हमायत की, कोरोना से अच्छा फाइट किया उसकी हमायत की, हसास प्रोग्राम की हमायत की, बेनज़ीर प्रोग्राम से 9 लाख गैर मुस्तक निकाले उसकी हमायत की। इसके अलावा आपका कौन सा कारनामा है जिसकी मैं हमायत करता? इस पे वो बिल्कुल ज़रा पीछे हट के बैठ के कहा, हाँ ये तो मेरी बेगम भी कहती हैं कि आपने जो अच्छे काम किए उसकी हमायत करते। बस इस पे बात। खान साहब ऐसे पिछली बातें याद नहीं रखते, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि पिछली बातें भूल जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ हुजूर, मुझे काम है, मगर फिर 5 घंटे उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उस दिन मैंने बड़ी गहरी दिल की बात सिर्फ एक बात की
یہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب چل سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا چودھری پرویز الہی. تو آپ نے کہا کون تھا؟ آپ کو یاد ہوگا. کس لیے؟ میں نے کہا وہی ڈیمیج کر سکتا ہے نون لیگ کو. کیا بات ہے ارون صاحب, دودھ وچ شہد پا کے پیتا ہوئے دل دیاں گلاں تے ہوندیاں نے. اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ پیار تب بھی بڑھتا ہے جب میں نے خود شہد ملایا دودھ میں, تب اور زیادہ پیار. جناب نے کدی نہیں ملایا, اسی خود ہی ملایا. وہ تو ارون صاحب لکھا کرتے تھے نا کہ گھر میں جاتے تھے تو اپنی مرضی سے جناب مرغی بھی آتی تھی بناتے تھے, آپ تو ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. ایکسرسائز میں کرتا تھا, مجھے ڈانٹتے تھے اور بس کرو سیاست پہ دھیان دو. میں کہتا تھا کہ پش اپس لگانے سے ہی بندہ وزیر اعظم بنتا ہے, ویسے نہیں بنتا. وہ کہا انہوں نے یہ تھا کہ آؤ تو میں ایک ورزش سکھاؤں جس سے ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی. اچھا. میں نے کہا ٹانگیں گوشت پوشت کی ٹھیک ہوتی ہیں, آپ اپنے لوہے کی بنائیں. کاش لوہے دیاں لتاں ہون بندہ مکنا تے اس نال چمڑ جاندا جناب. خان صاحب دی کوالٹی ہے جڑا بھی گیس ملنی جاوے انہوں ایکسرسائز کرا دے. یہ تو اطہر صاحب اچھی بات ہے, فزیکلی تو انسان کو فٹ ہونا چاہیے. آدمی کو دماغی طور پہ بھی تو فٹ ہونا. ایک ہے جو کالم دا فکرہ. اس پہ بہت موصوف ایک دن ناراض ہوئے. اچھا. وہ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا یہ زمان پارک والے گھر میں, تو وہ اپنا کوئی آدھا گھنٹہ ورزش کر کے آئے. علامہ صدیق اظہر صاحب ساتھ تھے. تو کہنے لگے جسم پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں نے کہا ذہن پہ بھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے نہیں کی. میں نے کہا ہارون صاحب نے اس فکر تو بعد خان صاحب نے کیا ہارون صاحب اقتدار سے بعد ملیں گے. نہیں, اقتدار میں وہ مجھے بلاتے رہے. شاہی قلعہ میں بڑا ایک شاندار ڈنر تھا. فواد سے کہا کہ کسی طرح اس کو لے آؤ. میں نے کہا پھر ملیں گے. پھر میرا ارادہ یہی تھا کہ پرائم منسٹرشپ ختم ہوگی تو ملیں گے, لیکن پھر آخر ترس آ جاتا ہے. پرانے دوست ہیں. میاں صاحب کو کیڑا اقتدار ہے, میٹنگ فکس کراوا جناب. میاں صاحب نال جی لنڈن سر. سر تسی انہاں نوں پوچھ سکدے ہو, میں کدی اپنے شام دا وقت ضائع نہیں کیتا. کیا کہنا ہے. اچھا ہارون بھائی, ویسے آپ کو ذاتی بھی مجھے لگتا ہے کہ محبت رہی, ایک دوست کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی قربت ہے عمران کے ساتھ. آئی ہیڈ اے لائکنگ. دیکھیے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا جناب عمر فاروق اعظم نے, اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھے لگتے نہیں, اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر پھر بھی دل ان کی طرف لپکتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا یعنی جناب رسالت نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ روز ازل جو لوگ اکٹھے تھے, جی ہاں روح ہے, تو وہ اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ ایک ذرا پیچیدہ موضوع ہے, اس وقت نہیں بات ہو سکتی. مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اسما کو اسما سے نسبت ہوتی ہے. آپ لطف لیں گے اس کا. کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے, کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے, تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے. یہ واقعہ بھی یہی ہے, یعنی روحیں جو ہیں 50,000 برس پہلے کائنات بننے سے پہلے تخلیق کی گئیں, اور اسی وقت سے ان کے درمیان تعلق چلا آتا ہے. آپ نیو یارک میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے جاننے والا ہے. ارون صاحب نے 50,000 سال پہلے کہتا سی عمران خان تو وزیر اعظم ہے. اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, جتنے سروے ہوئے ہیں اس میں پاپولیرٹی تو ان کی ہے. اچھا یہ اب ایک سنجیدہ گفتگو شروع ہو گئی ہے, لیکن دلوں نہیں کہہ رہے.